जय मसीह की प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और खुदावंद का जलाल, खुदावंद का फजल, खुदावंद का रहम हमेशा आप पर, आपकी रूहों पर, आपकी नस्लों पर, आपकी आबाप अजदाद पर, आपके रिश्तेदारों पर और आपके पूरे घराने के साथ होता रहे। आमीन। दोस्तों, आज का कलाम खुदा ये है कि कैसे यीशु मसीह खुदा है। इस शॉर्ट वीडियो में, शॉर्ट मैसेज में हम देखेंगे कि यीशु अल मसीहा ही जिंदा खुदा है, वाहिद खुदा है, गो के खुदा की पर्सनैलिटीज में से एक पर्सनैलिटी है। और आगे हम देखेंगे कि ये कलाम खुदा बाबरकत होगा हमारे उन बहन भाइयों के लिए जो ईमान रखते हैं तस्लीसे खुदाबंदी पे, खुदा बाप, खुदा बेटे और उनके दुस पे। और ज्यादा बाबरकत ये कलाम होगा, उनके नॉलेज में इजाफा होगा। और खासकर दूसरा, जो हमारे याहवे विटनेस के बहन भाई हैं, लोग हैं, उनके आसपास के जो लोग हैं, उन्हीं जैसा ईमान है, उनके लिए भी ये बहुत बाबरकत होगा कि क्योंकि कल को वो हमें गुमराह ना कर सके, हमारे बहन भाइयों को गुमराह ना कर सके। और खासकर तीसरे नंबर पे हमारे जो गैर कौम के बहन भाई हैं, उनके लिए भी कलाम खुदा बहुत ही मुफीद, बाबरकत और निजात याफ्ता होगा। तो आइए दोस्तों, इस इस्तबाक को हम पढ़ते हैं। और आज की मरकजी आयत भी हमारी यही है, जो कि यीशु मसीह की इंजील और लिखी गई मार्फत, लिखी गई मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत यीशु मसीह की इंजील लिखी गई, उसका 12वां बाब और उसकी तीसरी ता ऑनवर्ड हम 6ठी आयत तक पढ़ेंगे। और इस इस्तबाक में कुछ यूं मरकूम है, उसने उनसे कहा, क्या तुमने ये नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथी भूखे थे तो उसने क्या किया? वो क्यों कर खुदा के घर में गया और नजर की रोटियां खाई, जिनको खाना ना उसको रवा था ना उसके साथियों को, मगर सिर्फ काहिनों को। या तुमने तौरात में नहीं पढ़ा कि काहिन सबत के दिन हैकल में सबत की बेहुरमती करते हैं और बेकसूर रहते हैं। और टू दी पॉइंट 6ठी आयत है, मैं तुमसे सच कहता हूं यहां वो है जो हैकल से भी बड़ा है। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। दोस्तों, यहां पर जिंदा खुदा फरमाता है कि यहां वो है, तुम्हारे सामने वो है, मैं वो हूं कि जो हैकल से भी बड़ा है। अब यीशु मसीह को लोग कहते हैं, हमारे अक्सर याहवे विटनेस के बहन भाई उनके आसपास के, कि भाई देखें कहां लिखा है कि यीशु मसीह ने अपने आप को कहा हो कि मैं खुदा हूं। लिटरली हमें लिख कर दिखा हुआ बताइए, खैर वो बाइबल में लिखा हुआ है। तो उनको अगर बिना बाइबल के आप जवाब देना चाहे तो आप ये जवाब दें, क्योंकि जैसा सवाल वैसा ही जवाब हो तो ज्यादा बेहतर है। वो आपसे कहते हैं कि बताइए कहां लिखा है कि यीशु मसीह खुदा है। आप उनसे कहें कि कहां यह लिखा है कि यीशु मसीह खुदा नहीं। बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान बात। आगे वो जो सवाल करेंगे उसमें वो खुद ही उसका जवाब देंगे। मिसाल के तौर पे, अगर कोई याहवे विटनेस वाला भाई आकर आपसे वही पहला सवाल करता है कि जी बताइए कहां लिखा है कि यीशु मसीह खुदा है, आप उनको जवाब दीजिएगा कि कहां लिखा है कि यीशु मसीह खुदा नहीं। अब वो फिर दूसरा सवाल आपसे ये करेगा, जवाब की शक्ल में आपको देगा कि नहीं नहीं देखें वो लिखा है कि यीशु मसीह बेटा है, वो किसी के आगे दुआ करता है, उसका भी कोई बाप है। तो आप उनसे ये फरमाइएगा कि यहां पे आप अपनी हिकमत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहां आपकी हिकमत कहां चली जाती है? जहां लिखा है अल्फा और ओमेगा मैं हूं, जहां लिखा है सब्बत का मालिक मैं हूं, जहां लिखा है हैकल से बड़ा मैं हूं, जहां लिखा है मैं हूं सो मैं हूं, हया शर हया जिंदगी मुझ में पाई जाती है, जहां लिखा है नजात दहिंदा मैं हूं, जहां लिखा है मेरे वसीला से कोई बाप के पास जा ही नहीं सकता। ये क्यों लिखा है कि स्टिफनस यीशु मसीह को कहते हैं, क्या यीशु मसीह मैं अपनी रूह तेरे हाथ सौंपता हूं। हिकमत यहां पे आके इनकी फेल हो जाती है। क्यों? क्योंकि शयातीन के पुजारी हैं, क्योंकि कलाम खुदा में जो बढ़ाता और घटाता है उसकी मुआफी नहीं, रूह से लिखे हुए कलाम की वो बेइज्जती करता है। दोस्तों, इस इस्तबाक को और टू दी पॉइंट जो वर्स है वो लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि यहां वो है जो हैकल से भी बड़ा है। अब हैकल में था क्या? पहली बात तो ये मुकद्दस एक जगह थी, मुकद्दस घर था जो 46 साल में बना, जो यीशु मसीह की शमूलियत जहां पर हुई, यीशु मसीह जहां पर विराजमान हुए, वहां पर खुदा की हजूरी थी। और पुरानी हैकल और उससे पहले आप अगर देखते जो खैमा इज्तिमा बना था, खुदा की हजूरी इस हैकल मुकद्दसा के अंदर होती थी। वो के दूसरे अल्फाज में ये खुदा का घर था। नंबर 1, ये चारों तरफ खुदा का घर
اور یسوع مسیح کہتے ہیں میں خدا کے گھر سے بھی بڑا ہوں. کلیئر ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو یہاں پر کھڑا ہے وہ ہیکل سے بھی بڑا ہے، یعنی جو یہاں کھڑا ہے وہ خدا کے گھر سے بھی بڑا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ہیکل مقدسہ کے اندر عہد کا صندوق رکھا جاتا تھا، اور عہد کے صندوق کے بارے میں آپ جانتے ہیں جہاں عہد کا صندوق ہوتا تھا برکات وہاں پر ہوتی تھی، وہاں جنگیں جیتی جاتی تھی، گو کہ خدا وہاں پر ہوتا تھا. اب یسوع مسیح یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تمہارے سامنے کھڑا ہے وہ عہد کے صندوق سے بھی بڑا ہے. پھر عہد کے صندوق پر کیا تھا؟ 3 چیزیں تھی عہد کے صندوق میں. نمبر 1 آسا تھا، اتھارٹی کو جو شو کرتا ہے کہ آپ کو اختیار دیا جاتا ہے. نمبر 2 روٹیاں تھی جو بیابان میں بنی اسرائیل نے کھائی، جو فرشتوں کی خوراک بھی زبور کی کتاب فرماتی ہے، من تھا. اور نمبر 3 وہ تختیاں، وہ احکام عشرہ جو خدا نے اپنے ہاتھوں سے لکھی. گو کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ عہد کے صندوق کے اندر خدا کا اختیار، خدا کی خوراک جو وہ فرشتوں کو کھلاتا اور اپنی قوم کو کھلاتا، اور خدا کے دیے ہوئے قوانین، خدا کی شریعت. اور یسوع مسیح کہتا ہے میں ان تینوں سے بڑا ہوں. کیا کہتا ہے کہ جو تمہارے سامنے کھڑا ہے وہ ہیکل سے بھی بڑا ہے، جو تمہارے سامنے کھڑا ہے وہ خدا کے گھر سے بھی بڑا ہے، جو تمہارے سامنے کھڑا ہے وہ عہد جدید، عہد عتیق، احکام عشرہ سے بھی بڑا ہے، حکموں سے بھی بڑا ہے. جو تمہارے سامنے کھڑا ہے وہ آسمانی من سے بھی بڑا ہے، جو تمہارے سامنے بڑا کھڑا ہے وہ اختیار سے بھی بڑا ہے. وہ کہ دوسرے الفاظوں میں عہد کے صندوق کے اوپر ایک رحم کی کرسی تھی جس کو کروبیم دونوں طرف سے گھیرے رہے تھے. خدا فرماتا ہے اس رحم کی کرسی سے بھی بڑا وہ ہے جو تمہارے سامنے کھڑا ہے. خدا فرماتا ہے ان کروبیم سے بھی بڑا وہ ہے جو تمہارے سامنے کھڑا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ ہیکل سے بڑا تمہارے سامنے کھڑا ہے. خدا واضح کرتا ہے کہ میں کون ہوں. یسوع مسیح واضح کرتا ہے کہ میں کون ہوں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کبھی ان پر بلیم گیم نہیں کی. ہمیشہ یاد رکھیے گا جو فقی فریسی پتھروں کو اٹھاتے تھے یسوع مسیح کو مارنے کے لیے، وہ اس لیے نہیں تھے اٹھاتے کہ یہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیے گا وہ اس لیے نہیں تھے اٹھاتے کہ یہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، وہ اس لیے اٹھاتے تھے کہ جو آنے والا مسیح ہے، جو خدا کا بیٹا ہے، وہ ہے تو خدا لیکن یہ وہ نہیں ہے. یہ وہ نہیں ہے. اعمال 5 باب میں آپ پڑھتے ہیں، وہاں پہ آپ کو تھیوداس کا ذکر ملتا ہے، وہاں پہ آپ کو یہودا اسم نویسی کا ذکر ملتا ہے، جو 2 لوگوں کا ذکر ہے. لیکن اگر آپ موسکل کتاب یا انسائکلوپیڈیا پہ جائیں تو سینکڑوں ایسے لوگ تھے جو یسوع مسیح سے پہلے آ کر کہتے تھے کہ ہم مسیح ہیں. کئیوں کے ساتھ سینکڑوں لوگ تھے، کئیوں کے ساتھ 400 لوگ تھے، لیکن ایک وقت آیا کہ وہ ختم ہو گئے. اور آج جب مسیح چلا گیا اور یسوع مسیح نے کہا میں دوسری آمد میں آؤں گا، آپ کو پتہ ہے آج بھی کئی مسیح بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے پڑوسی مذہب میں کچھ ہی دنوں پہلے ایک مسیح آ گیا. اس سے پہلے آپ دیکھتے ہیں برازیل میں ایک یسوع مسیح بیٹھا ہوا ہے جو کہتا ہے کہ میں مسیح ہوں، میں بھی کچھ ہوں. آسٹریلیا میں بیٹھا ہوا ہے، چائنا میں بیٹھا ہوا ہے. آپ سرچ تو کیجئے. گمراہ کرنے والے لوگ آپ کے سامنے ہیں. اس وقت بھی یہی تھا. اب یہ جو تھے کرسی کے چکر میں یا پھر اس گمراہی میں کہ جو پہلے کافی آ چکے، یہ بھی وہی ہے. لیکن آہستہ آہستہ جب ساری پیشن گوئیاں پوری ہوئی اور آہستہ آہستہ کوئی گناہ اس پر ثابت نہ کر سکا، وہ کہ آخری وقت میں ان کو پتا چل گیا تھا یہ کون ہے. لیکن کرسی کی لالچ ان کو ایمان لانے نہ دیتی تھی. آپ جانتے ہیں بہتیرے لوگ ان پر ایمان لائے. آپ جانتے ہیں کہ کلیسیا کے سردار کاہن ان پر ایمان لائے، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کلیسیا سے خارج ہونے کے ڈر سے وہ یہ اقرار نہ کرتے تھے، لیکن دل میں ایمان لے آئے تھے کہ یہ کون ہے. آپ جانتے ہیں کہ صوبے دار جب لہو پڑا اس پر تو اس نے کہا یہ واقعی راست باز ہے. آپ سبھی جانتے ہیں کہ کون کون ایمان لا چکا. آپ نہیں جانتے کہ ہیرودیس کی بیوی کو کیا خواب آیا. دوستو یاد رکھیے گا خداوند فرماتا ہے اسی زمین پر آپ عقل سلیم کو استعمال کیجئے اس کلام خدا کے لیے. خدا فرماتا ہے میں وہ ہوں جو ہیکل سے بھی بڑا ہے. اب ان کو پتا تھا کہ جو آنے والا ہے وہ ہیکل سے بڑا ہے، کیونکہ وہ خود خدا ہے. وہ خود خدا ہے. وہ جو بیٹا آنے والا ہے وہ خود خدا ہے. وہ جو مسیح آنے والا ہے وہ خود خدا ہے. لیکن یہ وہ نہیں ہے. جیسے پہلے جھوٹے گزر چکے، یہ بھی جھوٹا ہے.
वो इसलिए उसको मारते थे, इसलिए तो कहते हैं हम तुझे तेरे अच्छे कामों से नहीं मारते, लेकिन तू अपने आप को खुदा के बराबर बनाता है, इसलिए तुझे मारते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या खुदा के बराबर बनाना उनको नहीं था पता कि जो आने वाला है? उन्हें पता था, क्योंकि इस कलामे खुदा में पुराने ऐहदनामा अहद जदीद में भरा पड़ा है जो आने वाला था वो क्या था। लेकिन दोस्तों उनकी गुमराही की पट्टी ये थी कि जैसे सैकड़ों पहले आ चुके, ये भी झूठा है। तो याद रखिएगा, खुदावंद फरमाता है कि मैं वो हूं जो हैकल से भी बड़ा है। खुदावंद यीशु मसीह खुद अपने मुंह से फरमा रहे हैं कि मैं वो हूं जो हैकल के अंदर, अहद के संदूक के अंदर जहां खुदा की हजूरी होती थी, मैं उससे भी बड़ा हूं, क्योंकि वो मेरी ही हजूरी होती थी। किसकी हजूरी होती थी? मेरी ही हजूरी होती थी। मेरे कहने से वो हजूरी होती थी, मैं वहां मौजूद होता था। तो दोस्तों याद रखिएगा, कोई जीसस ओनली वाला इस कलाम खुदा को मिसकोड ना कर पाए। तसलीसे खुदाबंदी हम सभी जानते हैं, खुदा बाप, खुदा बेटे और रूह कुदस। लेकिन जहां बेटा होता है वहीं पर बाप और रूह होता है, जहां रूह होता है वहीं पर बाप और बेटा होता है, और जहां बाप था वहीं पर बेटा और खुदा रूह कुदस था। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, खुदा हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे। आमीन।